channel Sopan. Cara memperbaiki kanvas rem belakang mobil Sigra yang berbunyi kresek tentunya sangat mengganggu guys, dan kita harus cepat-cepat memperbaikinya. Oke? Oke, kita langsung saja buka bannya, kita dongkrak dulu, lihat apa yang menjadi penyebabnya. Oke, Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light, how's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. cepat agar I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. About you, you, you. About you, you, you. lepaskan. Oke, kita lepaskan tangannya dulu. Oke. Arthur Ternyata Young, ini Marshall Summit, penyebab Lady Titty, hella kenapa tipsy, dia berbunyi. feeling dizzy, gone already, Ternyata getting terlepas. cross, drinking Henny, pour one on the Oke, kita crazy lihat bad and hot caranya like bagaimana. CeeLo. Take a foul shot and call it a free throw. Party foul, help her out, grab a towel. But they cheered to the governor while the beer was a lover. Trust we ain't no amateurs now. We got the service. Ini merupakan alat When I think out loud, there's pengatur always a crowd. Smoking heavy cloud, feeling good right rem now. People kanvas sitting by the wall and they're belakang. leaning. Somewhere lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling Kita coba lately memasangnya. when without you. Nah, ini I dia. know there's something really Pasang. special made me Dan think about ini you. ternyata salah About you. posisinya. Nah, About you. kita akan memindahkan posisi. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. About you, you, you. About you, you. Subscribe, silahkan subscribe. Mumpung subscribe gratis, dan terus support channel ini agar saya memberikan informasi pada teman-teman semua, agar yang belum tahu Oke, mumpung dibuka, jadi sekalian kita bersihkan dulu kotorannya yang menempel kanvasnya. Oke.
posisi yang tepat. Oke. Kita pasang kembali tromolnya dan bannya kita pasang lagi. Setelah itu kita akan mengetesnya apakah masih bunyi atau sudah tidak lagi, apakah berhasil atau tidak. Oke, kita pasang. Ya, videonya kita percepat agar durasi semakin kerdil, agar kita tidak terlalu banyak atau tidak terlalu panjang durasinya. Oke, terus kita memasang baut. Setelah itu kita melepaskan loketnya. Ada saja berhasil ya. Oke. Oke, siap-siap kita akan tes dulu. Semoga berhasil, tidak ada bunyi yang aneh lagi di depan mobil Sigra. Oke, saatnya kita testing apakah bunyinya masih atau sudah tidak ada lagi. Ternyata bersih. Mantap. Oke, semuanya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, bagikan, dan komen yang baik ya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video yang lain.